نستغفر الله العظيم ونتوب إليه.
صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والله أحد وأن معوذته تصلي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة له ما في السماوات وما في الأرض. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وخلفهم وسع كرسيه السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد. يا ربي بلغه الوسيلة. ربي صل على محمد. يا ربي خصه بالفضيلة. ربي صل على محمد. يا ربي وارض عن الصحابة. صل على محمد. يا ربي وارض عن المشايخ. يا ربي صل على محمد. يا ربي فارحم والدينا. صل على محمد. يا ربي وارحم كل مسلم. صل على محمد. يا ربي يا سامع دعانا. صل على محمد. يا رب لا تقطع رجانا. ربي صل على محمد. يا رب بلغنا نزوره. صل على محمد. يا رب تغشانا بنوره. رب صل
على محمد يا ربي نختم بالمصطفى صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قد أوجد من نوره نورا به عم الهدى سبب العوالم في الوجود بأسرها فكل منه في الحقيقة مبتلى. علي بذلك نور من ساد الورى وزكت عناصره الشريفة محتدا. المصطفى خير الخلائق من سما وعلى فلك السيادة سودنا. صلى عليه مسلما مولاه وآل له وصحبه ما نجم بلا. هو رحمة للعالمين ونعمة فاضت على كل البرية بالندى. هذا وارجو الله من افضاله عونا على تدبير مولد احمدا. كيد اشرح عند سماعه الاسماع ضرا مقتدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اعلم بأن الله قد درس بك تكوينه هذا الجناب المفعلا. إذ قال جل لقبلة من نوره كوني بقدرتنا حبيبا محمدا. وهو الحبيب المجتبى قدما كما قد صح هذا بدليل وأسددا. وعليه في الأزل نبوة أفرغت ولنا به المولى المعظم أسمدا. وبوجه آدم لاح هذا النور إذ خرت ملائكة المهيمن سجدا. ولسائر الأصنام منهم منكر حتى استقر بوالديه وأبدا. وحمل الله إلى السفاح أسوله وعلوا به شرفا أثيلا أمجدا. ولوالديه ربك قد أحيا كما قد جاء هذا في الحديث وويدا. قد آمنا حسا به فاستوجبا كل النجاة بالجنان تخلدا. وهما يقين الناجيا يوم يقول بخلافنا ضل سبيلا مبعدا. والهدى جميع وصوله مأواه نعيش كما رواه من اهتدى.
وعلى آله. وهو النبي محمد بن جبيه من كان عبد الله كهفا سيدا. ولعبد مطلب أبوه لقدوي وهو ابن هاشم الجواد المقتدى. عرفنا ابن مناف من ينتمي لقصي بن كلابهم وجب الصدى. وهو ابن مرة نجري كعبهم الذي للؤيهم نسب ابن غالب للعدا. ذاك ابن فهر من كان أبوه مالك قد كان حسنا للأنام ومعضدا. السيد القبر المفرد عصره من بالنضارة والجمال تفردا. هذا هو ابن كنانة بن خزيمة من بالفخر سما وفاق الفرقدا. وهو ابن مدرك بن الياس الذي في صلبه صنع النبي موحدا. يعدى إلى مضر وابن نزارهم عن ابن ابناتهم من أرشدا. وهو ابن عدنان الإمام المتقى من للذبيه له انتساب أكدا. هذا هو النسب الذي اتفقوا عليه ومن يخذ من بعد خلف واعتدى. وإليه قد كان المشفع ينتهي ويكذب النساب مهما عددا. وهو الذي فرض علينا حفظه وكذاك كل مكلف قد وحدا. أكرم به نسبا بأكل نظامه وأولى مفاخره الوجود تبلدا. يا والسلام على الرسول الشفيع الطاهر والحبيب العربي. الحسين للنبي قرة العين
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا ولمن أراد إلهنا إظهار سر المصون الأسعدا اختص آمنة الرضا من له ولها به أما الهنا وتعبدا عملت بجوهر الشريف وما شكت ثقلا ولا وهن بها طول المدى وهواتف الرحمن قد هتفت بها وبسائر الأكوان قد سمع النداء وتقول يا بشراك قبلت المنى وحملت خير المرسلين الأمجدا بليلة الحمد المعظم فتحت جنات فردوس ورادت مولدا الملك والملكوت في عطر والأصوات والسرور تجددا وبأنها قد أما حزب في الورى من بعد جلب البرية أجهدا وتباشر بالشرق والغرب الوحوش وبالصفاء غير المصرة غرغدا وبحر الشرك أصبحت أصنامهم منبوسة وهوانها ليجهدا وبعام فتح لقه ذا العام إذ كم من فتوحات به لن تؤهدا وجعل الأحبان روت أخباره وذهابها وجه الزمان توردا وتقول حمده بدر سعد من أفق الأولى لنرى الحبيب ونسعدا في عامه كل النساء كرامة للمصطفى حمل ذكورا رشدا ولك به ظهرت عجائب جمة أن هذا الرضا اللقاه تعددا يا رب أصرف الصلاة واليوم عليه السلام عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله من حمله لما مضى شهران وافى المنوب بالنبي الأجودا بطيبة قد كان ذلك مذ أتى أخواله من أرض شام المسعدا وأقام فيها عندهم متوجعا شهرا سهيما صابرا متجلدا وظريفه قد أشرقت أنواله من زاره نال المنى والمقصدا ولدى تمام الحمل 9 أشهر حانت ولادة من أتانا مرشدا وتعرجت أرجو هذا القول من نفعاته وبدا الحضور مجددا وتنفست أول صبح طلوعه حتى غدا ليل الضلال مبددا ولأمه في الطلق جاءت مريم وكذاك آسية التي منعت وأتى من الفردوس حور معهما ليكون تأنيسا لها وتوجدا فهناك قد جاء المعرض فأبردت وشرهنا على صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك الله يا حبيب السلام عليك
Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. وإلى هناك تم ما رمناه من ندم لموته سها متفردا. فلنسأل المولى المقدس ولنقول يا من إليه المنتهى والمبتلى. ندعوك يا غوث العباد بجاهه كن في الخطوب لنا معينا منجدا. وعلى عوائدك الحسان فأدرنا فالطول الحاب الجميل معولا. وبما نؤمن يا كريم فزدنا فضلا بالجود منك مزودا. وأخذ بسر في النفس شهواتها واخطف فؤالا في هواه تكيدا. ومن الجرائم تب علينا واهدنا واغفر لكل ما جنى وتعمدا. وابن بعافية مرضنا وجد قياما بالمكارم أولا. وبحجة الإيمان حني قلوبنا ولها بأنوار المعارف أسئلة. وإلى سواك فلا تكلنا واسقنا غيثا للبرية جيدا. واحرش ما أعطاها واسق خيره
واخذل من كتم سوءا أو بلاء وكذا بلاد المسلمين احفظ لها جمعا بالفرج القريب تأهلا واصبر إلى سلطاننا بعناية وانصر بالشر الحنيف ومهدا ولديننا ثبت وقوي يقيننا كما يقين ما نحاذره غدا ونفوز من خير الورى بشفاعة ونحوز في جنات أهل المقعدا ولعبدك العز بالفقير محمد المشي في دار الكرامة خلدا وأدم له حسن الجوار بطيبة وارزقه سرا سواك مجردا ولوالده في كذا ذرية ومنه ستر جميلا مؤبلا وشيوخه أحبة ولجاره ولسام يسقي إليه مجدا ولمجري هذا الخير واشكر سعيه واجعله في محل القبول ممهدا وأجب دعانا إذ وهبنا حسن الختام فحاشا تخلف موئلا والصلاة مولاي وتسلنا لحسب الشافي البرية قد هدا والآل والأصحاب ما حبس وطعما وزن وطيب الأمدا اللهم أوصل وتكبت كما في الأنبياء والعظيم وهدنا من يوم لا إله إلا الله اللهم صل نقول سبحان الله صلينا على حبيبك سيدنا محمد صلى في هذا المجلس اجعلها يا ربنا هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها بها إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواحها وإخواننا من الأنبياء والمرسلين وآل منهم والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما إلى سيدنا المهاجر إلى الله بن عيسى سيدنا بن أحمد بن عيسى بن محمد بن علي بن علي رسول الله سائرتنا علي بن علي والذكر تمتعني الحمد لله سائر وأخير بن سائر كل من الفاصل من الفصل والشهر من الفاصل والشهر الحبيب عبد الله بن عبد الصالح والعبد الله والبرس الحج والحديث ويدام الحجاج جمع وصول الروح والحديث عن المنظار إلى أولاده والأنشاء ما يتسبح آمين ثم إلى الأرواح بيننا وبينكم المسلمات أوصلهم ثواب ذلك منا إليك واجعله نورا يسعى وتلال بين أيديهم اللهم اجعل حجابا له من النار حجا له من النار وسترا له من النار ونجاة له من النار وسلامة له من العذاب اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النار اللهم ارفع في درجاتهم وضاعف في حسناتهم واسلم في أرضيتهم وتجاوز عن سيئاتهم وكلهم يهديك إلى حسن جنات الخلود عنهم والمشهود اللهم مثل ذلك وضعاف ذلك اللهم اجعلنا شهينا وعليك وذو الحبوب أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أدخل اللهم في قبورهم الروح والريحان والفسحة والرضوان والبشارة والأمان بجوارك برفع عاجلا إنك كريم الأنعام ربنا اغفر لنا ولإخواننا المسلمين بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Alhamdulillah, alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, ya wabil khusus nikmatul iman wal islam, nikmat sehat wal afiat,
nikmat taufik hidayah, nikmat panjang umur, nikmat kita jadikan umat Rasulullah SAW. Alhamdulillah, tentunya dengan nikmat-nikmat tersebutlah pada kesempatan malam hari ini kita buka kembali daripada majlis yang 2 bulan mungkin lamanya kita tutup sementara. Malam ini kita buka, dan ketahuilah dan juga sudah kita ketahui bersama bahwa ulama-ulama kita, orang-orang tua kita dahulu tatkala membuka pengajian, dia buka dengan pembacaan tahlil dan pembacaan maulid. Ya, ada yang mendahulukan maulid dulu, ada yang mendahulukan tahlil dulu. Orang boleh yang membuka daripada majlisnya dengan bacaan tahlil, begitu juga dan pembacaan maulid. Kita ittiba, ikutin daripada orang-orang tua kita terdahulu. Ya seperti itulah mereka membuka pengajian-pengajiannya, kita ikutin daripada orang-orang tua kita terdahulu. Yang mana disebutkan oleh sebagian ulama mengatakan wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Segala kebaikan itu ngikutin ulama-ulama terdahulu, para salafus saleh terdahulu, kita ikuti itu jejaknya. Wa kullu syarrin, dan seburuk-buruknya adalah kita berpaling daripada orang-orang tua kita terdahulu. Ya, alhamdulillah malam hari ini masih di bulan daripada Syawal. Mungkin ada yang belum ketemu, bagi mengucapkan minal aidin wal faizin wa maqbulin. Kullu aam wa antum bikhair. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima ibadah puasa yang kita jalankan di bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita sehingga kita dapat kembali menjumpai Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ketahuilah ma'asyiral hadirin, diterima atau tidaknya puasa seseorang, sebagian ulama ya memberikan daripada tanda-tanda ini orang puasanya diterima apa kagak. Ya mudah-mudahan puasa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya bisa dilihat daripada peningkatan amal ibadah setelahnya. Yang dulu sebelum Ramadan dia mungkin sering kagak hadir majelis. Dulu sebelum Ramadan tak sembahyang duha atau entar sholat entar kagak. Ini habis Ramadan, masya Allah betul ibadahnya. Nah itu diantara bisa dilihat secara zahir ibadah puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan amal ibadah yang kita terapkan di bulan suci Ramadan kemarin kita bisa terapin di bulan setelah bulan suci Ramadan ini, bulan Syawal atau nanti setelah bulan Syawal, khususnya tilawatil Quran. Ya, ini juga Al-Fakir mewasiatkan diri Al-Fakir sendiri, yang mana kita Al-Quran di bulan Ramadan, subhanallah, bicara banget kita baca bulan Ramadan kan tutup Al-Quran, libur sebulan. Ya, baru bulan Syawal nih, nanti di bulan-bulan lainnya ya kita baca juga, paling agak selembar kita baca Al-Quran, kita lazimin daripada setiap hari, daripada kita membaca daripada tilawatil Quran. Dan alhamdulillah kebanyakan di kampung kita ini majelis mabainal maghrib wal isya. Ya orang-orang dulu itu maghrib wal isya keras mereka. Coba kita tanya ya orang-orang dulu, lihat aneh-aneh aneh yang udah 80 tahun lebih umurnya, ya udah berapa jam umur sehat dia. Dulu tuh katanya mabainal maghrib wal isya kagak ada orang yang nyetel TV, kagak ada. Sekarang anak kita maghrib wal isya dengan handphone, TV kagak ada, dimatiin TV, handphone. Lagian kita kadang-kadang kita janjiin anak-anak ini yang pada puasa, lu kalau puasanya full puasanya tiap hari beliin handphone, jangan dibeliin handphone, beliin yang lain, jangan handphone rusak udah. Ya semuanya kagak anaknya ustaz, kagak anaknya habib, kagak anaknya orang biasa, semuanya kebanyakan handphone, rusaknya di handphone tuh. Nggak apa-apa kita kasih, tapi ada waktunya. Bainal maghrib wal isya jangan. Ada Imam Asrin al-Idrus, Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus, ya Al-Akbar, beliau dikatakan al-unus, ulal-unus fi imarah bainal maghrib wal isya. Perbendaharaan yang besar, upeti, ya rahasia Allah Subhanahu wa taala, pemberian Allah Subhanahu wa taala yang besar adalah dengan kita menghidupkan bainal maghrib wal isya. Kalau dulu orang-orang kita jalan, ya di pertengahan jalan, di kampung-kampung, orang kampung, ada baca Yasin, ada yang baca Ratib, ada yang ngaji alibata amanahnya, ya ada yang kumpul cerita-cerita Nabi, ya itu orang-orang dulu. Sekarang adanya di mana? Etikapnya di mana? Di rumah, itu televisi, gitu. Minimal kita
mungkin zaman sekarang kagak ada orang yang nggak punya TV, semuanya punya TV. Maghrib dan Isya paling kagak kita stop dulu. Ya, bahkan Imam Habib Abdul Wahid ditanya mana yang lebih afdal ngidupin malam antara maghrib dan Isya dan puasa katanya. Jawabnya Habib Wahid, kata Habib Wahid dalam kitab Risalatul Mu'awanah kalau nggak salah betul dakwah utama. Beliau menjawab kalau kamu bisa gabung keduanya zalika hasan, itu lebih bagus. Maksudnya gabung gimana? Ya, puasa di siangnya, maghrib wal isya juga jangan ditinggal, hidupin juga. Kadang-kadang kita puasa, habis kelar puasa, perut begah udah. Ya, sembahyangnya entar dulu, dekat isya baru sholat. Nggak hidupin maghrib wal isya. Kata Habib Abdul Wahid, jawabannya kalau kalian bisa gabung itu lebih bagus. Ya, puasa Senin Kamis misalkan atau puasa sunnah, ya kemudian maghribnya juga dihidupin. Kalau enggak juga, kalau kalian milih mana yang lebih afdal ngidupin maghrib dan isya. Lebih afdal ngidupin maghrib dan isya dengan ibadah. Nah, kita alhamdulillah kita hidupin di setiap malam Kamis, kita hidupin dengan pengajian. Ya, di sini ada Habib Hud, Masya Allah, ada Habib Ahmad. Kita melihat Habib Hud jadwalnya sangat padat. Kita alhamdulillah dapat kebagian dia. Habib Ahmad begitu juga, dari jauh-jauh datang kemari ngajar kita. Paling kagak kita seperti kita tahu diri. Ya, sesibuknya kita jangan tinggal di pengajian. Apalagi yang di di taksisnya, ya pencetusnya atau pendirinya daripada orang-orang soleh terdahulu, banyak daripada ulama-ulama yang datang ke majelis ini. Ya, mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di sini kita mendapatkan daripada keberkahan, di samping kita mendapatkan ilmu agama juga. Jangankan orang yang hadir, ya, yang hadir majelis ilmu, ya dengan niat betul-betul belajar, yang kagak niat belajar aja, yang hadirnya cuma karena kagak enak, ya boleh disindir, ya disuruh hadir, itu dapat juga ganjaran pahalanya. Dikatakan hudur majelis ilmu, duduk hadir majelis ilmu, bahkan itu dikatakan lebih afdal daripada sholat 1000 rakaat, lebih afdal daripada menjenguk 1000 daripada orang yang sakit, menyolatin 1000 jenazah, hadir doang tuh, nggak disebutin nyatet. Ya, nggak disebutin dia duduk, dia catat, dia dia pahamin betul, kagak disebutin begitu. Bahkan di zamannya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, beliau di zamannya beliau ada orang hadir majelisnya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar cuma tujuannya apaan? Mau nagih utang, itu kecipratan juga tuh. Yang begitu kecipratan juga, bukan nagih utang, dia kabur dari orang yang nagih utang sama dia. Nah, orang kata diceritain rentenir. Orang rentenir suka minjemin duit dengan tujuan nanti balikinnya lebih. Itu rentenir tuh perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang rentenir tuh, ya orang yang makan daripada riba itu ya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan termasuk orang yang dilaknat, bahkan pembawa sial. Orang tersebut di rumahnya membawa sial. Doa ada orang begitu kagak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang datang ke majelis Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, dikejar-kejar utang. Dia minjem duit. Ya, kemudian bukan dia itu orang yang meminjamkan utang dan dapat informasi yang ngutangin ada di majelisnya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Yang utang tuh ada di majelis Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Dia mau datang situ mau nagih utang, cuman karena lagi banyak jamaah dia kagak enak lagi situ. Entar dia keluar, pegang orang. Ya, dia transfer gitu ya. Ini orangnya langsung dia mau pegang. Subhanallah, nggak lama kemudian, walhasil ya kisahnya bagaimana? Walhasilnya orang nih yang rentenir ini meninggal dunia, dan ada sebagian ulama melihat keadaannya, masya Allah nih orang. Ya orang soleh, mukanya bersih. Dia kaget sampai Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar yang bertanya kepada orang tersebut, karena di majelisnya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, orang kagak hadir di majelisnya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Kemudian dicerita, ya Habib, minta maaf, aneh kemarin kagak hadir, aneh punya udzur. Ya,
kita punya tetangga meninggal dunia dan ada sangat heran ini tetangganya padahal dia rentenir deh. Tapi masya Allah mukanya pancaran cahaya nur di dalam cahaya mukanya dia itu. Ada bingung sebabnya apa aja padahal dia rentenir. Orang pada kesal sama dia. Kemudian dijawab sama Habib Hasan bin Salah Al-Bahar. Itu orang, anda tahu dia marbi orang yang mengambilnya daripada riba, bermuamalah riba. Tapi waktu dia pernah hadir majlis sana, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan rahmatnya, maghfirah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga orang yang hadir semuanya itu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu orang juga mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga sebelum dia meninggal dunia dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia pulangin semuanya orang yang pernah diambil daripada ribanya itu. Yang minjemnya tadi 1 juta, kemudian pulanginnya 1.500.000 dibalikin duit 500.000 lebih. Pernah ngambil daripada ribanya itu dipulangin atau orang sebelumnya orang meninggal dunia. Gak lama dari itu dia meninggal dunia. Itu keadaannya seperti itu. Ya, itu majlis daripada Habib Hasan bin Salah Al-Bahar. Itu mendapatkan rahmat, itu juga mendapatkan ilmu agama dan gak sah daripada ibadah kita. Ya, ibadah kita belum untuk sholat kita kecuali dengan kita mempelajari ilmu agama. Ulama dikatakan Imam Al-Rasani mengatakan di dalam zubatnya waktu luman bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dan semua ibadah yang kagak disertai dengan ilmu maka amalnya mardud, tak diterima. Berapa banyak dia orang sembahyang, sholat, tapi sholatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertahun-tahun sholatnya nggak diterima. Kenapa ya? Dia kagak ngerti yang membatalkan wudu berapa. Dia nggak tahu tuh bersentuhan kulit laki-laki sama perempuan, dia nggak tahu batal. Bertahun-tahun dia sembahyang begitu. Bininya mau jalan cium tangan, dia pulang cium tangan, semua sholat aja dia pikir kagak batal yang begitu. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, "Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akh wa banatul ukht." Diharamkan atas kalian, itu mahram kita. Mahram ya adalah yang diharamkan untuk kita nikahi. Itu di dalam bab tentang masalah nikah dan di dalam bab tentang di dalam bab sholat atau di dalam bab nikah disebutkan mahram adalah yang mahram atau yang dibolehkan untuk kita melihatnya dan tidak batal untuk kita bersentuhan. Itu namanya mahram. Ada berapa mahram? Mahram jumlahnya ada 18. Kalau rame di sebagian grup ada di dalam itu ada orang pada ribut satu dengan yang lain. Loh kok mahram berarti kita nggak boleh cium tangan? Nggak boleh. Ya nggak boleh. Lah kita gimana? Biasa kita cium tangan sama dia. Terus ada protesan begini jadi pada ribut di situ. Aneh bilang yang paling bagus ya hadir majelis ilmu. Tanya sama ustaz. Jangan di forum seperti itu. Ya ada orang bikin label ini mahram ya dibagi sekian banyak, padahal mahram itu jumlahnya ada 18. Nah, yang nas daripada Al-Quran ada 7, yaitu mahram dengan nasab, yaitu 7 perkara. Yaitu yang pertama ibu kita ke atas sampai nenek kita, terus kalau ada lagi ibunya nenek kita terus ke atas, itu nama mahram kita. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum, dan putri kita, anak perempuan kita terus ke bawah, cucu kita, cicit kita, buli kita terus ke bawah, itu dikatakan yang anak-anak kita. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum, dan saudari kita. Ya, saudari kita punya ibu kita mau melahirkan anak perempuan atau ayah kita mempunyai daripada anak perempuan. Nanti ada juga mahram dengan perantara pernikahan. Ini mahram dengan nasab dulu. Ya, ibu kita, anak-anak kita, saudari-saudari kita, ameh kita, bibi. Kita membahasai bahwa semua saudara ibu kita, saudara bapak kita yang perempuan namanya bibi. Terkadang ya sepupunya ayah kita, sepupunya ibu kita namanya kita panggilnya bibi juga. Bahasa Indonesia begitu. Yang dijelaskan di dalam ammah di sini adalah saudari ayah kita.
Kalau orang Arab ya apa namanya Jakarta bilangnya ame, itu namanya saudari ayah kita. Kemudian saudari ibu kita, bukan sepupunya ibu kita hormatin dia lah, kita biasa cium tangan sama dia. Dia terserah mau cium tangan, ini masalah batal atau tidaknya. Bahkan juga hukumnya sebetulnya di dalam syariat haram kita untuk bersentuhan. Bahkan di dalam apa namanya Rasulullah SAW pernah meriwayatkan bahkan lebih aku senangi tangan aku kebakar memegang bara api sampai kebakar daripada menyentuh perempuan yang bukan mahram. Disalahin katanya. Nah kalau begitu kita kurang akhlak, kurang adab lah. Kita biasanya cium tangan, itu babnya lain lagi. Ini masalah haram hukum begini. Mungkin kita pernah melihat dulu orang-orang dulu pernah. Ya, habis pulang, ustaz pulang pernah cium tangan, ini nggak bisa dijadiin hukum, nggak bisa dijadiin hukum. Mereka habis cium tangan mungkin kesian, ya orang banyak dulu habis kali ditoha orang kampung, pada cium tangan dikasih, sebagian dikasih. Ini babnya lain lagi, ya bab masalah hukumnya hukum nggak boleh, ya ini masalah batal wudunya. Ya mungkin dia apa namanya menilai apa dengan penilaian dia itu beda lagi. Kita nggak mau bahas masalah seperti itu. Itu hanya daripada saudara ayah dan saudara ibu. Kemudian juga kita punya saudara laki, punya anak perempuan. Itu yang kelima, yang keenam. Saudara laki kita punya anak perempuan, namanya ponakan langsung. Bukan ponakan misal kita, sepupu kita punya anak, ini kita ponakan. Dia manggil kita paman, cium tangan. Kalau dia udah balik, udah besar, batal wudu kita. Dia nggak tahu. Tiap hari begitu, dia mau jalan cium tangan, ngaji kita, sholat kita ini, ya berjamaah batal wudunya. Sembayangnya kagak sah. Bertahun-tahun tuh dia sembayang begitu. Ini makanya dikatakan waktu luman dari ilmi ya, amalu marfut, amalnya marfut nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ponakan, baik dari sisi saudara laki kita ataupun saudara perempuan kita. Dia punya anak perempuan. Itu daripada mahram 7 yang disebutkan di dalam Al-Quran. Begitu juga 7 juga sama, jadi semuanya 14. 7 juga dengan perantara air susu. Kita pernah menyusu dengan seorang perempuan. Kasih tahu kita pernah menyusu sama seorang perempuan. Ini orang punya anak perempuan, saudari kita. Walaupun kagak nyusunya bareng. Ya, sebagian orang mengatakan ini saudara susuannya yang nyusunya bareng, yang lain bukan. Enggak, semuanya. Anaknya ibu susu kita yang pernah kita nyusu itu namanya saudara susu semuanya. Ya, kemudian dia punya ibu, itu nenek kita, nenek susu. Ya, dia punya saudara bibi kita. Dia punya saudara, ya, apa namanya? Dia punya anak, kemudian anaknya punya anak perempuan, itu ponakan kita. Ponakan susu, dan begitu, 7 juga sama, apa namanya jalurnya begitu, ibu ke atas, kemudian saudara bapak, saudara ibu, dan begitu juga, ya 7 sampai 7 ada 14, kemudian perantara pernikahan yang diharamkan, yang dikatakan mahram kita, tatkala kita sudah mengucapkan lafaz qabiltu tazwijaha wa nikahaha bil mahril mazkur, maka udah dikatakan itu ibunya istri kita adalah mertua kita yang sah, yang dikatakan kagak batal wudunya. Jangan mau diajarin sama apa itu namanya yang ngatur-ngatur perkawinan, apa namanya bahasa anak sekarang? Hah? Apa? WO. Cium tangan dulu, sembah dulu sebelum masuk ke sono, begitu kan? Tuh, sembah dulu, batal, itu bukan mahram. Batal, ya itu jangan mau diajarin begini, dia kita ajarin. Bukan begitu caranya, nikah dulu baru. Itu belum halal sama kita, batal wudunya, udah rapi kita ajarin nanti. Ya sebelum akad nikah wudu di rumah, wudunya batal deh. Buat apa nih wudu? Wudunya batal. Ya itu belum jadi mahram kita, belum. Udah berbimujarab itu tazwijah wa nikah dengan mazkur, maka udah menjadi daripada mertua kita dengan halal dan tidak batal wudu kita. Jangan di situ. Ini hanya mertua. Ya, hanya dengan mertua. Mertua juga ibu kandungnya istri. Kalau bukan ibu kandungnya istri, mertua kita yang laki
yang istrinya meninggal dunia nih, ibunya istri kita meninggal dunia, kawin lagi. Ya, kawin lagi, kita mertua, dan mertua. Ya, nih ibu kita nih, ibu saya. Iya betul ibunya. Cuman bukan mahram kita. Banyak yang begitu nih. Yang begini kejadian banyak banget. Ya, dia udah sembahyang bertahun-tahun, sembahyang gak sah sembahyangnya. Kenapa dia nggak ngerti masalah ini? Ini masalah yang batal wudhunya nih, batal wudhunya. Mertua tiri, tuh mertua tiri. Kalau mertua tirinya laki-laki, begitu kan? Bebas gitu ya. Ini kalau laki-laki sama laki-laki perempuan, ya itu batal sama kita. Mertua kita tuh, itu dikatakan mahram kita. Kemudian anak daripada istri daripada anak kita, mantu. Kita punya anak laki-laki kawin sama seorang perempuan, nah itu juga dikatakan mahram kita. Kemudian juga yang ketiga dikatakan mahram kita adalah istri daripada ayah kita. Ayah kita menikah dengan seorang perempuan. Yang anak-anak kadang-kadang jangan pakai manas-manasin ibu-ibunya, jangan biarin. Ya kalau ibu jadi panas-manasin ibu, tahu gak? Saya tadi hadir sono, abang kawin lagi. Wah, tapi ibu jaga-jaga anaknya, anak durhaka tuh anak tuh. Biarin. Itu ibu kita, kalau ayah itu sudah menikah dengan seorang perempuan, jadi mahram kita tapi dengan syarat. Belum langsung jadi mahram kita. Mau cium tangan, entar dulu cium tangan. Atau kalau kita kagak enak juga, pakai alas deh cium tangannya. Itu belum jadi mahram kita kecuali udah dukhul. Cuma kan kita kagak enak nanyanya. Bapak udah dukhul belum? Pak, lu mau ngapain kalau pakai cium? Ya, nggak enak kita mau nanyanya. Kalau dia udah dukhul dengan orang tua, baru jadi mahram kita. Beda dengan anak. Kalau kita dengan mujarab wabil tu tadzija wa nikah rumah mazkur, itu ibu mertua kita baru jadi mahram kita. Tapi kalau ibu tiri kita, kalau dia sudah dukhul dengan ayah kita sudah dikatakan mahram. Kemudian yang keempat, yang ke-18 ya adalah daripada anak anak daripada istri kita. Kita kawin dengan seorang perempuan, kemudian ini begini juga sama. Kita menikah dengan seorang perempuan, orang perempuan ini sudah punya anak perempuan. Itu pun begitu juga tidak dihalalkan kita untuk menyentuhnya kecuali udah dukhul dengan ibunya. Inilah yang mesti kita pelajari ilmu-ilmu yang seperti ini. Ya, kenapa? Karena kaitannya apa? Kaitannya dengan ibadah kita, sholat kita, wudhu kita, belum lagi tentang masalah air. Alhamdulillah di sini dijelasin sama guru-guru kita, mudah-mudahan ya kita bisa istiqomah, kita bisa hadir di setiap malam Kamis yang diisi oleh guru-guru kita. Mudah-mudahan apa yang sedikit kita dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana anfa'na اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يستحق رضاك ولا تولنا وتجعلنا من خلق عقلك عصاك حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة الا بالله العلي صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم. سر الفاتحه. اللهم اجعل جمعنا امين وتقربنا من الشكيم المحرومه.
اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا غفرته ولا حميت ولا مريضا شفيته ولا حاجة من حوائجنا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها لنا من الرحيم صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين.